पूजा से पहली बड़ी सफलता, आबकारी विभाग ने जब्त की 19 लाख रुपए की अवैध शराब। आप देख रहे हैं न्यूज लाइन कोलकाता। सिलीगुड़ी आबकारी विभाग को बड़ी सफलता पूजा से पहले मिली है। कल रात आबकारी विभाग को खबर मिली कि सिक्किम से एक बोलेरो पिकअप वाहन में लगभग 19 लाख रुपए की अवैध शराब दार्जिलिंग जिले में प्रवेश कर रही है। इस सूचना के आधार पर विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई के लिए टीम तैयार की। दार्जिलिंग के घूम और जोरधाना क्षेत्र से इस अवैध शराब से भरे बोलेरो पिकअप वाहन के प्रवेश करने की संभावना थी, जिसके अनुसार इन क्षेत्रों में फांदा बिछाया गया था। गुप्त सूचना सही साबित हुई। आबकारी विभाग की नजर उस बोलेरो पिकअप वाहन पर पड़ी। अधिकारियों ने तुरंत उसका पीछा किया और अतः दार्जिलिंग के मकाई बड़ी चाय बागान क्षेत्र से उस अवैध शराब से बड़े बोलेरो पिकअप वाहन को पकड़ने में कामयाब हुई। वाहन की तलाशी लेने पर कार्टूनों में भरी अवैध शराब बरामद हुई। हिसाब लगाया गया तो पता चला कि बोलेरो पिकअप वाहन समेत लगभग 19 लाख रुपए की अवैध शराब सिक्किम से दार्जिलिंग लाई जा रही थी। इस मामले में वाहन चालक समेत 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिनका घर दार्जिलिंग जिले के बिजनाबाड़ी क्षेत्र में है। आज इन दोनों को अदालत में पेश किया जाएगा। साथ ही शराब तस्करी के मामले में कई और शामिल है और कौन कौन शामिल है उसका भी पता लगाया जा रहा है। इसकी जांच आबकारी विभाग ने भी शुरू कर दी है। একটা হিউজ ইনফিল্ট্রেশন ঘটছে এবং রিসেন্টলি আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে বিয়ারের দাম সামান্য একটু বাড়ার ফলে এই ইনফিল্ট্রেশনটা আরও বেশি মাত্রায় হচ্ছে। আমরা সজাগ আছি। জলপাইগুড়ি এক্সাইজ ডিভিশনের নেতৃত্বে আজকে এই কাজটা হয়েছে বটে, তবে আমাদের অন্য 5টি যে কনস্টিটিউটিং জেলা রয়েছে তারাও চেষ্টা করছে এই সিকিম মদ এবং বিয়ারের ইনফিল্ট্রেশনটাকে কমানোর জন্য। আমাদের বিশেষত সতর্ক থাকতে হবে এই সামনের পুজো এবং দিওয়ালির সময়টাতে। তো বলতে পারেন ফেস্টিভ সিজনে দিস ইজ ফার্স্ট অফ ইটস কাইন্ড যেটা সিজার হলো। স্যার, এই ফেস্টিভ সিজনে আপনারা কিরকম পরিকল্পনা নিচ্ছেন? মানে এই ফেস্টিভ সিজনে আমাদের যে পরিকল্পনা রয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের নাকাগুলোকে আরও স্ট্রং করা হবে এবং তার সাথে সাথে প্রত্যেকটি অফিসারকে বলা হয়েছে যে তাদের ইনফরমেশন নেটওয়ার্কটাকে আর একটু ভাইব্রেন্ট করতে, যাতে করে আমরা এই ক্ল্যান্ডেস্টাইন ট্রান্সপোর্টটাকে রুখতে পারি। স্যার, একটা বিহারে যাওয়ার কি এখনো প্রবণতা রয়েছে মানে এ রাজ্য থেকে? আমরা বিহারগামী 2-1টি গাড়ি ধরেছিলাম রিসেন্ট পাস্টে, তবে সাম্প্রতিক অতীতে ধরা পড়েনি বলেই যে প্রবণতাটা নেই এই দাবি আমি করছি না। তবে বিহার বর্ডারগুলোতেও আমাদের নকশালবাড়ি এক্সাইজ স্টেশন তারা কাজ করছে এবং তাদের ডিউটি, নাকা ডিউটি ইত্যাদি চলছে। একটা হিউজ ইনফিল্ট্রেশন ঘটছে এবং রিসেন্টলি আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে বিয়ারের দাম সামান্য একটু বাড়ার ফলে এই ইনফিল্ট্রেশনটা আরও বেশি মাত্রায় হচ্ছে।